अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ। आजकल वबा का दौर है और हर कोई इस सूरत हाल का शिकार है और सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से इस मूसी वबा से महफूज रहा जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत आसान तरीका बताया जाएगा इस वबा से महफूज रहने के लिए, जो कि हज़ारों साल पुराना है और हमारे आबा व अजदाद के ज़माने में भी वबाई अमराज फूटते थे और वो इस तरीका इलाज से अपनी हिफाजत किया करते थे। क्या आपको वो तरीका इलाज पता है? नहीं? तो फ़िक्र ना करें। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बता दिया जाएगा। वो तरीका जो आपको मैं बताने वाली हूँ, लिहाजा इसके वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आप इस तरीका आसान से बखूबी वाकिफ़ हो सकें और आसानी से इस वीडियो को देखकर आप सीख सकें। ये तरीका इलाज बरसगीर पाक व हिंद में बहुत पहले से इस्तेमाल हुआ करता था, जो कि हज़ारों साल से यहाँ जारी और सारी था। लेकिन अब लोग इस तरीका इलाज को नहीं जानते, लेकिन मगरिबी ममालिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इस तरीके में बहुत सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है और वो इसको कहते हैं ऑयल पुलिंग। इसको करने के लिए आपको सिर्फ ऑयल की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह का ऑयल आप ले सकते हैं। मैं जो आपको ऑयल बता रही हूँ, इसमें से कोई भी ऑयल आप चूज़ कर सकते हैं, जिससे इस ऑयल पुलिंग को आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल से भी आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। इन तमाम तेलों में से जो भी आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें या आपके पास अवेलेबल हो, उस तेल को आप ऑयल पुलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल से भी ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑयल पुलिंग ऑलिव ऑयल या फिर खोपरे के तेल यानी कि कोकोनट ऑयल से की जाती है। खोपरे का तेल एंटी बैक्टीरियल होता है, जो मुंह में मौजूद तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है। 1 चम्मच ऑयल को मुंह में रखें और घुमाते रहें। जिस तरह से माउथ वॉश को मुंह में घुमाया जाता है, इसी तरह से मुंह में कुछ देर तक इसको घुमाते रहें और फिर फेंक दें। इसकी जितनी देर तक आप मुंह में घुमाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, खोपरे के तेल की ये एक बात है कि इसको अगर आप गर्मियों के दिनों में देखें तो ये मेल्ट कंडीशन में होता है, जबकि सर्दियों के दिनों में ये जम जाता है। तो अगर ये जमा हुआ भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। आपके मुंह की गर्माइश से ये आसानी से मुंह में ही मेल्ट हो जाएगा और वही तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करें जो अभी मैंने आपको बताया है, यानी कि मुंह में घुमाते रहें। इसका दौरानिया 15 से 20 मिनट तक का होता है, लेकिन शुरू में आप इसको इतनी देर मुंह में हरगिज़ नहीं रख पाएंगे। लिहाजा स्टार्ट में आप इसका टाइम 3 मिनट रखें और आहिस्ता आहिस्ता डेली बेस पर इसका टाइम बढ़ाते रहें। इस तरह आप कुछ दिनों में ही 15 मिनट पर आ जाएंगे। अगर दिन में 3 बार खाना खाने के बाद इसको कर लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद और बहुत ज़्यादा केयर करने वाले लोग इसे खाना खाने से पहले भी करते हैं और खाना खाने के बाद भी इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा दुगना हो जाता है। इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। दांतों के तमाम मसाइल इसके इस्तेमाल से हल हो जाते हैं और मुंह के छाले फ़ौरन ही ठीक हो जाते हैं। मसूड़ों को बहुत सेहतमंद बनाता है। अगर बॉडी में कोई मर्ज़ बहुत पुराना है तो इसको ठीक करने के लिए 2 माह तक का अरसा लग सकता है, लेकिन मर्ज़ अगर पुराना नहीं है तो 1 हफ्ते में ही मरीज़ ठीक होने लग जाता है। साइनस और ब्रोंकाइटिस यानी सांस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन तरीका इलाज है। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है और फेफड़ों के तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। इससे जोड़ों और कमर के तमाम अमराज में जल्द शिफा मिलती है। दांतों के तमाम अमराज ख़त्म हो जाते हैं और मुंह की बदबू का मसला भी ख़त्म हो जाता है। इन तमाम दांतों की पीलाहट को वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है और खून के तमाम टॉक्सिन्स इस इलाज से दूर हो जाते हैं।
اس لیے اسکن بہت ہی جلد صاف ہو جاتی ہے اور داغ دھبے اور دانے اور چھائیاں بالکل دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ بالکل شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ علاج کھجلی اور ایگزیما کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جب ہمارے خون میں ٹاکسنز ہوتے ہیں تو یہ ہماری باڈی کو نگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں، جس سے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ آئل پولنگ سے ہارمونز نارمل ہو جاتے ہیں۔ ہارمونز اگر امبیلنس ہو جائیں تو بہت ساری بیماریاں باڈی میں بڑھنے لگ جاتی ہیں، جس میں خاص طور پر تھائرائیڈ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ تھائرائیڈ کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے آئل پولنگ سے تھائرائیڈ بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو اسے آپ ضرور آئل پولنگ کا مشورہ دیں اور اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں تاکہ وہ اپنے اس مسئلے سے جلد نجات حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایس اوز سے اکثر خواتین بالکل آگاہ نہیں ہوتی ہیں کہ پی ایس اوز کیا ہے، لیکن جب ان کو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں اور ڈاکٹر ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو پی ایس اوز ہو چکی ہیں۔ یعنی پی ایس اوز کی میننگز پولیسیسٹکس اووریز ہوتی ہیں، جس میں اووریز کی سائز بڑی ہو جاتی ہے اور اس سے پھر وہ بچوں کی افزائش سے محروم ہو جاتی ہیں اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمز اور بھی ہو جاتی ہیں، جس کے اندر پیریڈز کی امبیلنس ہونا بھی شامل ہے۔ یہ مسئلہ اس طریقہ علاج سے بہت ہی آسانی سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی ہارمونل ٹیبلٹس کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور نیچرل اور نارمل طور پر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ فائبرائڈ بھی اس سے بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور irregular پیریڈز کا مسئلہ اس تھراپی کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ مائیگرین کے مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا کہ مائیگرین کیا ہے۔ وہ ان سے پوچھیں جو مائیگرین کا شکار ہیں۔ مائیگرین اس تھراپی سے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور لوگ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ اور عام ہونے والا سر کا درد جو کہ روز مرہ کسی کو ہونے لگتا ہے تو وہ سر کے درد سے بھی لوگ بہت ہی بیزار ہوتے ہیں۔ تو اس طریقہ علاج سے عام سر کا درد بالکل آسانی سے ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے اور دوبارہ اس شدت سے وہ درد نہیں ہوتا اور آہستہ آہستہ بالکل انسان نارمل ہو جاتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے امراض میں بھی یہ طریقہ علاج بہت بہترین ہے۔ دل کے امراض کے لیے بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نظر کی کمزوری اس سے بالکل ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ سانس لینے میں اگر تکلیف ہو تو اس طریقہ علاج سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جبکہ جگر کے امراض میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ اس طریقہ علاج سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی روزانہ آئل پولنگ کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں صحت پر کس طرح سے اچھے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی میجک نہیں ہے، لیکن یہ اثر ضرور دکھاتا ہے اور دیر پا اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ آئل پولنگ کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو گوگل سرچ کر بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی ریمیڈی ہے جس کا فائدہ ہمیں اٹھانا آج کل کے اس وبا کے دور میں بہت ضروری ہے۔ میرے چینل میں ہر بات صحیح اور تصدیق کے ساتھ بتائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس چینل کا نام میں نے علم کی شمع رکھا ہے تاکہ تمام لوگ علم کی شمع سے منور ہوتے رہیں اور اس ریمیڈی کو آپ آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگ اس بھولی ہوئی ریمیڈی کو اپنا کر خود کو اس وبائی امراض اور بہت سارے دوسرے امراض سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ آپ کی دعاؤں کی منتظر مسز مناف۔ آپ بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔